For today's update, padong the imiglanders then mauni amo ang na agian padong ni siya sa Lapu-Lapu City tanan kay wala may electricity diri ang Lasyon, Konsolasyon, Liluan o guban nga part sa Cebu. So mao ni ang situation sa traffic, grabe kataas. Padong sa Mandawi City wala siya traffic, magpadong ra sa Lapu-Lapu kay siguro ang uban ni adto sa ilahang mga balay sa parents or unsa ba. So mo ang update karon. Keep safe everyone, di ay may unta maka-recover na ang Cebu no kay grabe gid ang baha nga gidulot sa Bagyong Tino. Doon na ta sa DPWH Mandawi City, so mao ni ilahang building. Amo ra akong update karon sa tanang mo biyahe. Keep safe and